हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मो न्यू ब्लॉग को स्वागत मु रश्मिता मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त की स्वागत चलतु एबेठू न्यू ब्लॉग एबेठू स्टार्ट करवा चलतु एबे जीवा कौन कौन अच्छी कौन गुगुता बे कौन जाइए सेपटे बुलची आउ चलतु एबेठू गोटे ब्लॉग को एबेठू बर्तमान स्टार्ट कर चलतु एबे कौन कौन करवा आम शुआ को तो मुझे देखी केमती उत्सुम बस ए चलतु सी कौन करुच्ची एबे चलतु देखा आम मिट्टू कौन करुच्ची चलतु देखिए देखा आपण मानक मिट्टू मिट्टू बर्तमान आमर देखु करके देखुची देखु सी सेठी बसला उत्सुम रे एपटू आसी मिट्टू 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 ता अंडा गुड़ाक से पटू को नहीं जाइए देखु देखा जाऊ मिट्टू देखु सेपटे कत्ता हारिका थोई देकी पूरा ये करके थोईसुंती देखिबा केमती कौन हो जानी तो सेपटे देखु देखा जाता से देखु अंडा दीटा को थुआ है एपटे बापा पु पलि आसिले मंदिर रु एपटे आम मिट्टू बस मिट्टू पाखक जीव मिट्टू डाक मिट्टू को डाकबू ना मिट्टू को डाकबू मिट्टू को डाकबू हाथ खुंपी दब से रागिकी अच्छी हाथ खुंपी दब एकाथर के हाथ खुंपी दब धन खुंपी दब लुगाटा एपटू थोड़ी ओहो जो मेला है जाइए पटा खुंपी खुंपी के नु मिठू डाके मिठू दब मिठू से ता ऊपर एकाथरे चल ई बुलु 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 पड़ी जो मिठू ये मिठू नहीं बाड़ा नहीं से ना देखे देखे ना अंडा देला हमें ताको ता जो फुटेइले सुआ को हमें धरिया तार जोडे छुआ को ताको जाबुड़ी के धरी के ठिया होची खाली मिठू किछि करूनी तो हाथ खुंपुनी तो बे ये मिठू हाथ खुंपी दब ना पुओ अंगूठी खुंपी दब सी देखे कौन कर देखे आसी जा हाँ हाँ आज खाई आस आस तो सांग मैंने फाइनाली भी आम शुआ देखु कुसुम रे बस देखु सी जाऊे से जमा ता से जमा उठिकी भी आसुनी केतबेले जते पाखक गले जमा उठिकी आसुची देखु सी केमती अच्छी सेठी हो चलतु आज धनिया पत्र चटनी करवा धनिया पत्र नबा चटनी करवा जानसन तो धनिया पत्र केते टेस्टी धनिया पत्र को जा बाछ बाछी करदबा धनिया पत्र फाइनल एबे धनिया पत्र चटनी करदबा धनिया पत्र चटनी करदबा आ झुडंग हरिका भजा भजी करवा देखिबा आ कौन कौन हम तो किसी ठीक ठाक है आज देखिबा आ कौन कौन करवा खाली देखु झुडंग आलू काटी देइछि ताकू चुली लगे कि चुली भाजी नबा चुली रे एपटे भी धनिया पत्र देखुथिबे ताकू पानी रे भिजेकी थोइछि ता कटाकटी करिकी ताकू आंबुल भी सेपटे भिजेकी थोइछि सेपटे भिजेकी थोइछि फाइनाली आंबुल भिजेकी थोइकी बतुरेकी थोइछि ताकू सेपटे कंचा लंका आ आंबुल आ टिके से अल्प टिके चीनी आ लुण टिके देकी ताकू चटनी बनईदबा देखिबा आगु को कौन रोषेई करवा कौन नहीं देखिबा फाइनाली सांग माने देखंतु एबे धनिया पत्र चटनी पूरा फाइनाली पूरा रेडी एबे पखाड़ भात सांगे धनिया पत्र चटनी खाई नबा ता भाईर बैडमिंटन गोटे आनिकी सी आसिले तो पिठरू छतु फुटई दब रह तू केंती ता बैडमिंटन ता धरिकी बुलुचु सबुआडे रही था दबा आसिले छतु फुटई दब तो बेकुरु छतु फुटई दब तते रह एबे हमर चूड़ा धान पई चूड़ा एठी टिके जोड़े धान बतुरेछि चूड़ा पर सजे छतुआ सरलानी तो छतुआ खाली से कहूँ से लाट्रिन घरटा कबाटा खोली खा लाट्रिन पुओ इड़ा आसे धन
ଏଟା ହାରି 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 ଆସ 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 ଇ ବୋ କାଉ ଅଛି ହାରି ଭିତରେ ହାରି କାଉ ହାରି 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 ଆସେ ହାରି ଧନ ପଳେଇ ଆସ ଧନ ପଳେଇ ଆସ ଧନ ଏଠି ବାଇଆ ଅଛି ବାଇଆ ହାରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ କାମକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକା ଅଛୁ ଖାଇ ପିଇ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ରୋଷେଇ ବି ସବୁ ସରିଲାଣି ସେ ଦିହିପରେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ବି ସେ ଖାଇବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏବେ ଗୁଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁ ତାର ତ ଚଲେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ଘୁଣ୍ଟି ତାର ଚଲେଇଛି ପୁରା ଧରିକି ଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇଯିବ ସେ ଖାତା ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇଯିବ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଓହୋ ହଇରାଣ କରିସାରିଲାଣି ସେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲା ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ନ କହି ମାନେ ମୁଁ ସେପଟେ ଭାତ ଖାଇ ବସିଥିଲି ଝାଡ଼ା ବସି ସାରିଲାଣି ଆଉ ପୁଣି ସେଠୁ ତାକୁ ଯାଇ ଧୁଆଧୁଇ କଲି କରିକି ସେଠୁ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ସେଠୁ ଖାଇଲି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଗୁଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁ ତ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଧନ ଏଠି ଧନ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ସବୁ କାମୁଡ଼ିକି ତ ସେ ଖାଇଯିବ କିଛି ଆଉ ରଖୁନି ଆଉ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିକି ଯାହା କରୁଛି କୁହନ୍ତୁନି ଏଇଠି ତାପରେ କାଗଜ ପତ୍ର ସିଏ ମୋତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ତୁ କାଗଜ ପତ୍ର ମୁଁ କହିଲେ ଲକ୍ କରିଦେବା କଥା ନା ନାଇଁ ଲକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ପକେଇ ପାରିବନି କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ି ପାରିବନି ଲକ୍ ତ କରିବନି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କାମ ସିନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଜିନିଷ କିଛି ହେବନି ଯିଏ ସେଇଟା ଅଛି ମାନେ ଆଗରୁ ଅଛି କାମ କରିବେ ହେଲେ ନିଜ ଘର କାମ କିଛି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପର ଘର କାମ ହେବ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଗୁଗୁ ଧନ ଚାଲ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସିବା ମାହାରୁ ଚାଲ ଧନ ଚାଲ ମାହାରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସିବା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛି ଆଣିଲେ କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ଛୁଆକୁ ଭାତ ଦେବି କାହିଁକିନା ସେ ଖାଇବାକୁ ଏନେ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ ଭାତକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଗ ଖାଇବା ପାଇଁକା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଏବେ ତ ଆସିକି 3:30 ବେଳେ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆସିକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଶାଗ ବୁଣି ସାରିଛୁ ଶାଗ ବୁଣିକି ଶାଗ କେମିତି କ'ଣ ବୁଣା ହେଇଛି ଖଡ଼ା ଶାଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଖରାଦିନେ ସବୁ କେତେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ବୁଣା ସରିଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଶାଗ ବୁଣା ସରିଛି ଏଠି ଏପଟେ ବି ଓଦା ହେଇଛି ଆଉ ତାର ତ ଆଣିଲେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଯୋଉଠି ସେପଟେ ବୁଣିଦେଲେ ଯିବ ଫାଇନାଲି ଶାଗ ବୁଣା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଶାଗ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଗ ଗଜା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଣିକି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଗୁଗୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଖାଇବି ବାସନ ସବୁ ଧୁଆ ସରିଲାଣି ଏବେ ଯାଉଛି ଗୁଗୁ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇବି ହଉ ଚାଲ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠିରେ ଏଇଠି କିଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅଜା ଦୌଡ଼ ଅଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ବାହାରିକା ଫାଇନାଲି ଆସିଥିଲେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁକା ଆସିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିଲେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ହେରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ହେଇକି ଯାହାରି ହଁ ଆହାରି ଆମର ଓହ୍ଲେଇକି ଆହାରି ଗଲେ ଏଇଠି ଅଜା ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଅଜା ଗଲେ ଏରି ବୋଲି ଅଜା ଗଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦ ଆରି 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 ଅଜା ଏଇନେ ଆସିବ ଆରି ଆରି ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ବାଟକୁ ଅନେଇବାକୁ ତ ଅଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବାବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟି ଟିକେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ବିକଳ କୁହନ୍ତୁନି ଏଠି ଦେଖ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲା ହେଇଛି ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟି ଟିକେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବା ଓଜାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ପିଆଇ ଦେବା ନେ ବୁଢ଼ା ନେ ଧନ ସେ ପିଇ ପାରୁନି ତ ଶୋଷାଡ଼ି ପାରୁନି ନେ 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 ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏଠି ପିଇଦେବ ଦେଖିଆ କି टेस्टी टेस्टी ना ए बो 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 मीठा लगता है आटे पीबू मन अच्छी हाँ हे गला